सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया मजलिस में बैठे हुए मस्जिद में, कहा कि ये जो दरवाज़ा है ना, इससे एक जन्नती आने वाला है। तो लोगों ने देखा एक मदीने के मकामी आदमी, ज़रा बूढ़े, वो मस्जिद में अंदर आए, दाढ़ी में वुज़ू का पानी, हाथ में जूता, नमाज में शरीक हो गए। अगले दिन आपकी महफिल थी तो आपने फरमाया ये जो सामने दरवाज़ा है इससे एक जन्नती आ रहा है। तो सेम वही आदमी उसी हालत में एंटर हुए। अगले दिन हुआ तो आपने कहा इस दरवाजे से जन्नती आने वाला है। ठीक वही आदमी उसी हालत में एंटर। इस मजमे में एक सहाबी बैठे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अम्र। ये 1,24,000 सहाबा में इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये सबसे ज़्यादा इबादत करते थे। सबसे इतनी इबादत किसी ने नहीं की। सारी रात नफल पढ़ते थे, सारे दिन का रोज़ा रखते थे और दिन रात में एक कुरान ख़त्म करते थे। कोई हमारे जैसा अव्वल तो कर नहीं सकता, करेगा तो चौथे दिन पागल हो जाएगा, दिमाग खुश्क हो जाएगा। और उन्होंने निभा के दिखाया। रात पूरी तहज्जुद, दिन पूरा रोज़ा और रात और दिन में एक ख़त्म कुरान। अब इनको ख्याल आया कि ये बाबा जी मुझसे भी ज़्यादा इबादत करते हैं, जो इनको यूं डायरेक्ट जन्नत की बशारत मिली और मुझे नहीं मिली। तो मैं देखता हूँ ये कौन सी इबादत करते। क्या ये सारी रात सजदे में पड़े रहते हैं, रुकू में खड़े रहते हैं, क़याम में खड़े रहते हैं, क्या करते हैं? तो उनके पास पहुँच गए। चाचा, कोई थोड़ा वाले साहब की नाराज़गी है, दूर रहना चाहता हूँ, 2-3 दिन ठहर जाऊँ आपके पास? हाँ 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इशा की नमाज के फ़ौरन बाद इन्होंने चादर ऊपर ली और चादर में यूँ सुराख किया और यूँ लेट के देखने लगे कि अब ये बुज़ुर्ग क्या करते हैं। बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, सराने पे सर रखा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोने की दुआ पढ़ी और थोड़ी देर बाद खुराटे थे। वो बड़े हैरान हुए, भाई मेरा तो ख्याल है ये सारी रात सजदा करेगा तो रो रो मुसल्ला तर कर देगा, ये तो खुराटे ही चौन जाने ना हो जा रहे हैं। अब वो देख रहे हैं अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा। फिर उन्होंने कपड़ा उतार दिया, अभी सोया हुआ है। वो फजर की अजान पे उठे और इनका दिमाग चक्कर खा गया, भाई ऐ की बड़ी तहज्जुद दे 2 नफल भी नहीं तो जन्नत की बशारत 3 दिन कट्ठी। उन्होंने कहा कल देखूंगा, कल शायद कुछ और करेंगे। अगले दिन आए, फिर उसी तरह यूं करके लेट गए और बुज़ुर्गों ने भी यूं किया और बिस्म का मुँह तो वो अहिया और पूरा कमरा खुराटे नाल। वो फिर परेशान, ये कब उठेगा कब उठेगा। फजर की अजान पे उठे तो और उनकी हैरत बढ़ गई। कहने वाला सच्चा, उसके बात को तो चैलेंज हो नहीं सकता, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। लेकिन ये चक्कर क्या है, ये जन्नत मिल कैसे रही है? चलो एक रात और सही। तीसरी रात आए, ये यूं लेटे वो यूं लेटे, ये देखते रहे वो सोते रहे, हत्ता कि फजर की अजान पे आंख खुली तो ये ना फट पड़े। कहने लगे चाचा बात बताऊं? कहने क्या? कि मेरी कोई झगड़ा नहीं था अब्बा से, मैंने 3 दिन मुसलसल तेरे बारे में सुना जन्नती आ रहा। 3 दिन तुझे अल्लाह के नबी ने बशारत दी, जन्नती है जन्नती है जन्नती है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ तो सारी रात सोता रहता। उस ज़माने में मुनाफिक भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ नमाज है, मुनाफिक भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। तो कहने लगे क्या करते हो, सारी रात तो सोते गुजार देते हो, क्या करते हो? कहने लगे भतीजे जो तूने देखा है यही करता हूँ। अब ये परेशान है कि अल्लाह के नबी की बात को तो चैलेंज हो नहीं सकता और जिसको बशारत दी है उन्हें तो फिट नज़र नहीं आ रही कि कैसे तो नफल आज के नेक लोग तहज्जुद नहीं छोड़ते। तो कहने लगे अच्छा चलो अल्लाह ने ऐसा ही, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के नबी की मर्ज़ी।
یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ، آ گئے۔ کہنے لگے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں، اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں، تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی۔ لہذا ہاں جی جی جی، تو کہنے لگے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا، دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی یہی سے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاذا ہوا، یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے۔ یہ صرف تہجد تے نفلاں تے انج سوکھی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے۔ اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو۔ یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے، میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود ذبح ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی۔ ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی، ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے تھوڑا روکھا سوکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی، یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے، یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔